Mga puso sa Bacolod City naman, himatas ang lalaki nga nasapuan patay sa Barangay Alangilan, ginapanginwala nga imbolbadong biktima sa iligal nga droga. Yaring balita nga itong gintutukan. May nakasulat nga tinaga nga pusher sa karton nga nakatungtong sa bangkay ni Christian Bawang sa nasapuan sa Kilamunan sa Barangay Alangilan, Bacolod City kahapon sa aga. Magluwas diri, may 5 ka sachets sa suspected shabu nga na-recover ang kapulisan sa bulsa sa shorts. Rason, nga isa sa mga natutukan namong posible kaangtanan sang biktima sa iligal nga droga. Bagay nga hindi mabaton sa iyang mga himata sa Barangay Seferia, Bacolod City. Magluwas sa pagsagod sa mga pispis. Wala kuno sang bisyo ang biktima. Mga ginpatay nila kay wala man saya may ginahimo nga malain. Ang tao diya balo ginaitanan nga waay na saya gamuna. Ang 27 anyos na biktima, isa ka LGBTQ member kag nagtrabaho sa to bilang call center agent. Mabinuligon sa iya 4 ka manghod bilang subang sa pamilya, suno sa iya manghimata. Kabalogin ng Ginoo. Kag tanay makonsensya makamo sa ginubran nyo, kag kalain gyud sa ginubran nyo. Wala pa sang konkretong nga anggulo ang ginasundan ng kapulisan pagluwas sa pila ka impormasyon kundi siya ulihi nga nakitaan. May mga informations kami sir nga nabaton sir nga dira sa Barangay Estefania gid salas nga nakita kag do may sakyan sa kunong salakyan kag amo nasbong ang amon nga gina-backtracking kag gapangita kami sang ebidensya or CCTV sa area kag witnesses nga nakakita nga may ginsakyan gid sa Naputos sang duct tape ang ulo, mga tiil kag kamot sang biktima sang nasapuan. Natala na pangay paidalom sa autopsy ang bangkay sini. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.